गोविंद 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 अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्रान्नि मी पेरुनी మీ ధర్మపత్ని పేరుని మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి మనసారా స్వామివారిని ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवास अर्पणमस्तु. सर्वं श्रीनिवासाय अर्पणमस्तु. भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से साक्षात प्रसारण द्वारा देख रहे हैं. भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की अद्भुत लीला है कि वे हमसे यह विशेष सेवा ले रहे हैं. इससे हमारा ही कल्याण होगा, पूरी सृष्टि का. जैसे अभी इस कल्याणोत्सव के शुभारंभ के पहले ही अर्चक स्वामी ने हम सबसे यह संकल्प करवाया कि प्रभु हम आपका यह कल्याण, आपका यह विवाह, आपका यह परिणय कल्याणोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिससे कि आपकी कृपा संपूर्ण सृष्टि पर होती रहे और हम सब आपके कृपा के पात्र बने रहें. प्राणप्रिया परम पंकज कंभुगंठम ब्रह्मेश वन्द्य वरदम अमृतम भजामि. भृग्वत्रिकस्य बबरीज मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तं श्रीशास्त्रधारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनैकगुरुं प्रसन्नं. श्रीमते विघ्नसे नमः.
भृगुमरीचि अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्वरदवक्त्राद्या पारिषद्याः परश्वरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिहलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणायाम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चापदार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं क्रमकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंचकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धाराजदप्तशुडमानशेषुदरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोभे गृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरणे सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्दमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि हर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगतिकृतसमन्वितं जगापदं संगकेतं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदा तं हिदो न शम्भो वैराजन्ते धोदन्यसत्तां प्रेष्यामि देशं विपधानामनादर्यामि शस्तान्तरितां दधाते पद्माकारमण्डले वोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति निगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभागिने नमः सूत्रपत्यै नमः जयायै नमः सूत्रपति निगासमेत विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याः वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्यतधे पदं समूढमस्यमागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽन्यमोजाग्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिहन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्ययं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवः स्वः सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सिदञ्जीमेम सरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणा यचक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः कुशदेव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षय जन्वधः आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवरीन्त्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्तमार्त्येषु द्वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणेनेश्वरोमयो भूः द्यापयोभिः अर्धावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि स्वदितं मातरिष्मण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः यमल्लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नैमे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्वपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पुरात्यान्ति श्रीमार्त्वजो मार्जगिन्तान् दक्षिणायान्ति शिमासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यान्ति शिखा पशवो मार्जगिन्तां उदीत्यान्ति श्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तामूर्ध्वायान्ति श्रीयज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्मार्जगिन्तामतो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य चिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समेधः सप्त स्वाहा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समनागिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। इसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जाता है। यह पवित्र कल्याणोत्सव हम सबके हृदयों में आनंदोल्लास एवं हमें पुण्य प्रदान करने वाला आनंदोत्सव है। भगवान के मंदिर का नाम आनंद निलयम है। केवल आनंद ही आनंद है। यहाँ पर सच्चे भक्तों को आनंद के ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान स्वयं ही आनंद हैं। केवल आवश्यकता है कि पूर्ण मनोयोग से भक्ति श्रद्धा प्रपन्नता के साथ कृतज्ञता के भाव से भगवान के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें।
भगवान मात्र इस समर्पण से ही प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान कर देते हैं। समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान अपनी सारी शक्तियों को प्रत्यारोपित कर देते हैं। भगवान परम उदार हैं, कृपा के सिंधु हैं भगवान। भगवान का यह आनंद निलयम, आनंद ही आनंद है। संकल्प के बाद श्री विश्वक्सेन महाराज की पूजा की गई, जो कि सर्वसेनाध्यक्ष हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में उनका निरीक्षण एवं उनके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण ही उत्सव संपन्न होता है। भगवान ने उन्हें वो सारे अधिकार दिए हैं कि वे ही निरीक्षण करते हैं एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए, इसका पूरा दायित्व श्री विश्वक्सेन महाराज के ऊपर रहता है, जो कि भगवान के परिचारक वृंद के प्रधान हैं। श्री विश्वक्सेन महाराज अग्रपूज्य होते हैं इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के पूजा विधानों में। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है, जिसे विखनस महामुनि ने प्रतिपादित किया था। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातन, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तये वायुमपप्रवामहि सोमं, स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं, स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अद्य, स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः, स्वस्तये देवावन्त्रभव, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति मध्ये रेवते, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि, स्वस्ति मन्धा मनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव, पुनर्दधदाज्ञादाजानदा संगामेमहि, स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं द्वायसं देवतानाम्, असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिवारोहेम, अम्भो मुचावाङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जदार्क्ष्यम्, प्रयातमानिशरणं प्रपद्ये, स्वस्ति संबाधे स्वभाजन्नो अस्तु, शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म हैं। उनका विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ हो रहा है, जिसे हम कल्याणोत्सव के रूप में प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे अर्चक स्वामियों के माध्यम से संपन्न करते हैं। भगवान का यह कल्याणोत्सव उनका विवाह है, उनका परिणय है जगन्माताओं के साथ जगत पिता का। इस कल्याणोत्सव का परम उद्देश्य ही है कि लोक कल्याणार्थ इस संसार, इस सारे लोगों के समस्त सृष्टि को आनंदित करने के लिए ही भगवान से यह प्रार्थना के रूप में संपन्न होती है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, क्योंकि विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब घटती है तो उसे सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए विवाह का पर्याय है कल्याण। इसीलिए भगवान के कल्याणम, श्रीवारी कल्याणम कहा जाता है। इसे तेलुगु भाषा में श्रीवारी कल्याणम का मतलब है भगवान का विवाह माताओं के साथ। जय श्रीदेवी एवं भूदेवी माता, महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, महालक्ष्मी हैं वे। भगवान महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी की द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, हमारी धरती माता।
वे द्वितीय वधू हैं। दोनों का एक साथ विवाह भगवान के साथ हो रहा है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी की ये अद्भुत लीला है कि वे अपनी यह सेवा हमसे करवा रहे हैं, जिससे वे हम पर कृपा करें। वे स्वयं ही, उनकी ही लीला है, यह सब भगवान कृपा के सिंधु हैं। आनंद निलयम उनके मंदिर का ही नाम है, जो कि तिरुमला पर स्थित है। भगवान श्री वेंकटेश्वर आनंद निलयम में 5 रूपों में पंच बेरम जित हैं। ये 5 बेरम या रूप हैं। पहला ध्रुव बेरम, जो स्थायी रूप से प्रतिष्ठित अविचलित हैं। स्थानक मूर्ति है, मूर्ति खड़ी मिलती है। यह मूल विराट मूर्ति है, जिसके हम दर्शन करते हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर वाला जी। द्वितीय है उत्सव बेरम, जो शोभा यात्राओं उत्सवों में पाई जाती है। यह जो अभी कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं, इसमें वही उत्सव बेरम अभी उपयोग में लाई जा रही है। भगवान का नाम है मलयप्पा स्वामी। तिरुविधियों में जब भगवान उत्सव यात्रा या शोभा यात्रा में निकलते हैं, तब यही मूर्ति हमें दर्शन देती है। इस रूप में भगवान श्रीदेवी और भूदेवी सहित विराजमान मूर्ति हैं। यही मूर्ति अभी हम कल्याणोत्सव में भी देख रहे हैं। तृतीय मूर्ति है स्नपन बेरम। यह उग्र श्रीनिवास रूप है। यह क्रोध को व्यक्त करने वाली छोटी सी मूर्ति है। यह ध्रुव बेरम यानी कि मूल विराट मूर्ति के साथ ही रहती है। उग्र श्रीनिवास मूर्ति वेंकटोत्तरवार की शोभा यात्रा वर्ष में केवल एक बार संपन्न होती है। तिरुविधियों में इनका दर्शन साल में एक बार ही मिलता है। कैशिक द्वादशी अक्टूबर महीने के बीच में दिन प्रातः को ही इनकी शोभा यात्रा होती है। मान्यता है कि उनकी तीव्र दृष्टि पड़ते ही सारे घर जल जाते हैं। सूर्योदय से पहले ही शोभा यात्रा पूरी कर ली जाती है। चौथी जो मूर्ति है, रूप है भगवान का कौतुक बेरम। इस मूर्ति को भोग मूर्ति, भोग श्रीनिवास और सर्वाधिक श्रीनिवास भी कहते हैं। यह मूर्ति चांदी की मूर्ति है। यह मूर्ति विलास पूजा मूर्ति है। अभिषेकम, शैया पूजा आदि का निर्वाह इस मूर्ति के लिए विशेष रूप से संपन्न होते हैं। 5वीं है बलि बेरम। यह कोलुवु मूर्ति लेखक श्रीनिवास मूर्ति है। मंदिर का लेखा जोखा निरीक्षण करने वाले यह भगवान है। इस मूर्ति को रोज महामणि मंडप में सुवर्ण सिंहासन पर आसीन कराया जाता है। सिंहासन स्वर्ण छाते के नीचे शोभित रहता है। इनके सामने लेखा समर्पित होता है। महामणि मंडप का दूसरा नाम है आस्थान मंडप। तोमाल सेवा और अर्चना के बीच लेखा समर्पण होता है। पूर्व दिन का लेखा यानी भगवान को समर्पित मनोतियां, धन, मनाए गए उत्सव, आर्जित सेवाएं, आर्जितम, आय, भोग आदि सब का विवरण बलिपीठम ध्वजस्तंभ के बगल में तथा मंदिर के चारों कोनों में है के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार भगवान इन 5 रूपों में हमें वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन देते हैं। भगवान को यह रक्षाबंधनम बांधा गया है। अब रक्षाबंधनम के बाद अग्नि प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। ब्रह्मांड नाजकस्य श्री भूनिना समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणीय उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धार्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनार्यं शुद्धो वृत्राणि दाशते शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासते
दुष्टास्याम परमाः मह्यं जिदन्त मम जाने हव्याकूतः सत्यामनसो मे अस्ते येन ओमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामि देवी षडर्वीरणकृणाद विश्वे देवास यहवीरयत्थं महास्महि प्रजगामातरोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदभुवनस्य रेतयहसिंहवसो यज्ञनिश्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धा घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्मादरितो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिताचक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवेतः प्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं परस्तात् तुषीमतस्तुरुचो वेन आवः स बुद्ध्यापुपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च भवः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देवं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वेनङ्करमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यं च भेगं तस्मनं योदरास तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सपरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्थः परोशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसमपनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो नेमिरग्रेपमो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय कोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं वदन्ति कृतभट्टावदागः सहस्रभूषं यजमानेन्यञ्चतीः कोमो जनक्तसमो जनक्ते संविशन्तान्ते वीरभषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपापोपस्पृश्य श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्निर्वभामि इन्द्रागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्नये दृष्टिर्निर्वभामि सोमागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्नये दृष्टिर्निर्वभामि सोमागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्निर्वभामि प्रजापतये दृष्टिर्निर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्निर्वभामि इन्द्रागिरिष्टिर्निर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि मृद्भ्यो दृष्टिर्निर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि आपापोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे दृष्टिर्निर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिर्निर्वभामि मित्रागिरिष्टिर्निर्वभामि वरुणागिरिष्टिर्निर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि अश्विभ्यां दृष्टिर्निर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्निर्वभामि कक्षागिरिष्टिर्निर्वभामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टिर्निर्वभामि औपासनयज्ञागिरिष्टिर्निर्वभामि यज्ञदेवता विष्णुभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिः स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्विधापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियुधं च प्रयुधं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं जान्तस्य भ्रातस्य इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्पुतमानया अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवृत्तगिदास्मान् प्रजया पशविर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा
सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पस्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निजक्रमणे उपासनाग्नो वाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतदेवनं समूढमस्यागं स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి ज्ञानं प्रज्ञानं जानत अभिजानते संकल्पम
ప్రకల్పమానం ప్రకల్పమానమపకల్పమానమపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రీయోవసీయాయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాతమగ్రస్తపన్ నభేతపన్ రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సుమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనగాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరృతి వాయుకుమేర ఈశాఖ్య అష్టలోకబాలక ప్రిమాలితే లోకాలోకాచలపలగితే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పనాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య మారియాత్రాఖ్య సప్తగుణ పర్వత విరాజితే భారతకిం వరుష హారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యమరణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ ఇహ జన్మ నిచాయేత క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాతి సమస్త దురిదక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య త్రై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం యోహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిః శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరుద్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ.
ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुवान् और्वैदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्मदनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्गल्मदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। भगवान की अपार अनुकंपा हम सब पर हो रही है। वे स्वयं हमें यह अवसर दे रहे हैं कि उनके कल्याण की सेवा हम कर सकें। अब इस वैखानस आगमोक्त पद्धति का सर्वोत्कृष्ट कार्य मांगल्य धारण संपन्न होने जा रहा है। मांगल्य धारण के लिए मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा पवित्र जल में किया जा रहा है। इन मंगल सूत्रों को माताएं धारण करेंगी। अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए इन मंगल सूत्रों को धारण करवाएंगे। भगवान की अपार अनुकंपा हम सब पर हो, इसीलिए यह कल्याणोत्सव हम मना रहे हैं। भगवान के इस महान कृपा के कारण, हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य फल के कारण यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम जो है भगवान के इस पावन कल्याणोत्सव के साक्षी बन सके हैं। भगवान हम पर सदा कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान मात्र हमसे चाहते हैं अपना समर्पण। हम पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण मनोयोग से सांसारिक कामनाओं का त्याग करते यहाँ पर भगवान के चरणों का रूप ध्यान करें। केवल इस रूप ध्यान से ही भगवान प्रसन्न होंगे और हमें परमानंद दे देंगे। हम बचपन से ही जब से माँ के पेट से निकले रोए और जीवन भर रोते ही रहे। यद्यपि कुछ क्षण अस्थायी सुख के आए जरूर, लेकिन पुनः हम दुख के सागर में डूबते चले गए। यह सिलसिला अनादिकाल से, अनंत जन्मों से चल रहा है और हम विभिन्न योनियों में भटकते हुए दुख पा रहे हैं। भगवान और ग्रंथ, हमारे पुराण, श्रुतियां, स्मृतियां, महानुभाव, महान संत हमें राह दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं, तुमको सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। केवल परम पिता का ध्यान करो, उनकी भक्ति करो, अभिभूत हो जाओ उनकी लीलाओं के सामने। यह सोचो कि रहस्यमय सृष्टि, अनंत आकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड
नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र, इन सब को किसने बनाया है? मनुष्य ने तो नहीं बनाया है। यह संसार एक माया लोक है जिसका निर्माण भगवान स्वयं करते हैं। इस माया लोक का संचालन भी भगवान ही करते हैं। कुछ महान संतों के, कुछ विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों के अनुसार इस सृष्टि की विविध विवेचनाएं की गई हैं, लेकिन हमारे सनातन कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत रूपों में हमारे सामने आते हैं, अनंत रूप है। एक रेत का कण दूसरे रेत के कण से नहीं मिलता है। कितनी वैविध्य है, कितनी विलक्षणता है भगवान की इस रचना में। भगवान स्वयं जो है सभी कण कण में व्याप्त हैं। कहा जाता है भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति यानी हम सब, और दूसरी जड़ शक्ति यानी माया। पृथ्वी आकाश जल अग्नि पृथ्वी, यह सब पंच महाभूत जो है ये सब जड़ हैं, और इन सब को संचालित करने वाली शक्ति है ईश्वरीय शक्ति, जिसे भगवान के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। भगवान ही इस सब के संचालन करते हैं। और हम जीवों में भी 84 लाख योनियां मानी गई हैं। इन योनियों में भी चैतन्य का संचार करने वाले भगवान स्वयं ही हैं। अणु अणु में, सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त होकर के भगवान सर्वनियंता, सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। वे ही हम सब के कारणभूत हैं, वे ही जगत कारण हैं, जगदानंद कारक हैं। आनंद उनका मूल स्वरूप है। इसीलिए हम सब जीवन भर आनंद के लिए ही दौड़ते रहे। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम् मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शताम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्तो अस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక
తాము తామె పెండ్లాడేరా కలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా చెంది ఊగపువారు సేవసేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవసేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्जकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूते लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताश्चुक्रमुद्यदते श्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं नन्दाम शरदशतं मोदाम शरदशतम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनो हस्ताममृतागुम् अनु इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्जकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा ओं मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगिदो प्रदानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमे विचक्षुणा तदग् स्वाहा
तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम्बदग्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमदेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिंद्रकर्मणे उपासनाग्नो क्रमसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा यदस्य कर्मणोऽतिरेर्जं यत्वान्योनिभागरम् अग्निश्चस्विष्टकृतान् सर्वकृष्टिष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते शुभदहुदाहुदीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभोरग्निस्तत्पुनरः जातवेदा द्विचर्षाणि स्वाहा पुनरग्निश्चरधातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमञ्चक्षणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सवितः सप्तदिक्पा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिना परस्माकृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टबुद्धेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं जौर्जैनं पृथ्वीजैर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बर्हिर्हविनाकृतेन समादित्येन वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो ज्योस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितर्पितामहः प्रपितामहश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्वमग्गस्ताः अनुमदेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसमिदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं प्रवेशगां पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षेजोमि अक्षेतामसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाः वरेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं निगदम्मादीक वर्धमत्रमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमं गच्छतु नो वृष्ट्यमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तामूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योमश्यमतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहम् तेजस्वे भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासना यकृतं मया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै
तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रख्याचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। आज्योपहारं निवेदयामि। अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि। शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी पर ब्रह्म हैं। वे सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त हैं। हम सब के क्रियाओं के कर्मों के साक्षी हैं। वे साक्षीभूत होकर के हम सब के कर्मों का निरीक्षण करते हैं और कर्म के अनुसार ही फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन हमें कर्म करने में उन्होंने स्वतंत्रता दी है, क्योंकि हमारे पास मन और बुद्धि है। भगवान का कहना है कि अपने मन और बुद्धि का उपयोग करते हुए कल्याणमय कर्म करो और अपना जीवन सफल बनाओ। वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बुरा व्यक्ति कोई बुरा कर्म, हत्या, डकैती, बलात्कार इत्यादि पाप कर्म करने जा रहा है, तो उसे वे रोकते नहीं हैं, जबकि वे सबके हृदय में हैं। पापियों के हृदय में भी हैं और पुण्यात्माओं के हृदय में भी हैं। केवल वे कर्म को साक्षी भाव से देखते हैं और उसके अनुसार से वे फल देते हैं। ये माल्यान्तरण का पवित्र कार्य भगवान के गले में पड़े हुए वह पवित्रतम पुष्पमाला को अर्चक स्वामी ने प्रथम वधू माता श्री देवी के गले में पहनाया, जो कि महालक्ष्मी के अवतार हैं, भगवान की वक्षस्थल निवासिनी है। अब यह माला द्वितीय वधू माता भूदेवी को पहनाया जाएगा, क्योंकि दोनों का एक साथ विवाह भगवान के साथ हुआ है। परमपिता परमेश्वर की यह अद्भुत लीला हम सब देख रहे हैं। हमारे करोड़ों जन्मों का यह पुण्य है, जिसके कारण हम इनके पवित्र कल्याण का दर्शन कर रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा सिंधु हैं। हम सब पर आपकी कृपा हो। हम भटकते हुए लोग अत्यंत दुखी हैं प्रभु। ये देखिए, भक्तों के मुखों पर भक्ति, श्रद्धा, कृतज्ञता, विश्वास के भाव हम स्पष्ट देख सकते हैं। वे अभिभूत हैं। वे सब कुछ भूल करके भगवान के इस पवित्र कल्याण में खो गए हैं। परमपिता के रूप ध्यान में अपने मन को लगाया हुआ है उन्होंने। बारंबार वे प्रणाम करते हुए, बारंबार हाथ जोड़ते हुए वे अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं और सदा के लिए अपने आप को आनंदित करने का उपक्रम कर रहे हैं।
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాట్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.